Selama ini Selat Hormuz dikenal sebagai jalur penting perdagangan minyak dunia. Namun di tengah meningkatnya konflik Iran dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, muncul ancaman baru terhadap infrastruktur internet global. Media-media Iran belakangan menyoroti pentingnya kabel bawah laut di Teluk Persia dan Selat Hormuz sebagai titik strategis dalam persaingan geopolitik modern. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa konflik di kawasan kini tidak hanya menyasar jalur energi, tetapi juga dapat mengganggu sistem komunikasi dan ekonomi digital dunia. Sebelumnya pada 24 April 2026, kantor berita Fars Iran menerbitkan laporan yang membahas ketergantungan internet kawasan terhadap kabel bawah laut di Selat Hormuz. Dalam laporan tersebut, kabel serat optik bawah laut disebut sebagai infrastruktur tersembunyi yang dapat menjadi titik kerentanan strategis. Media Iran lainnya, Tasnim, juga menyoroti kemungkinan penerapan aturan hukum terhadap kabel-kabel tersebut, mulai dari pengaturan jalur, perawatan, hingga potensi biaya bagi operator internasional. Pemberitaan itu kemudian berkembang dengan peringatan. Dilaporkan gangguan terhadap kabel bawah laut di Hormuz berpotensi mengganggu sistem ekonomi dan pasar keuangan negara-negara Teluk. Sebagian besar lalu lintas data global ternyata tidak bergantung pada satelit, melainkan kabel bawah laut. Berbagai laporan internasional menyebut lebih dari 95% komunikasi data internasional ditransmisikan melalui lebih dari 500 kabel bawah laut di seluruh dunia. Permasalahan muncul karena banyak kabel tersebut berada di jalur geografis sempit seperti Laut Merah dan Selat Hormuz. Negara-negara Teluk diketahui sangat bergantung pada kabel seperti AAE1 dan Falcon. Alat itu untuk mendukung layanan internet, transaksi keuangan, pusat data, hingga pengembangan kecerdasan buatan. Di sektor pertahanan, militer modern juga sangat bergantung pada jaringan kabel bawah laut untuk sistem komando, komunikasi satelit, pengoperasian drone, dan koordinasi antar sekutu. Karena itu, ancaman terhadap kabel komunikasi kini dinilai setara dengan ancaman terhadap jalur energi strategis. Hubungan Uni Emirat Arab dan Iran kembali memanas di tengah konflik yang terus berkembang di Timur Tengah. Sebelumnya, Abu Dhabi menegaskan memiliki hak untuk melakukan perlawanan terhadap Iran, sekaligus membantah tuduhan terlibat aktif dalam agresi bersama Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Negara Kementerian Luar Negeri UEA, Khalifah bin Shaheen Al-Marar, pada Jumat 15 Mei 2026. Marar menolak tuduhan Iran yang menyebut UEA ikut terlibat dalam konflik kawasan. Ia juga mengecam serangan Iran yang disebut menyasar UEA dan sejumlah negara lain. Ketegangan itu mencuat setelah pertemuan BRICS di New Delhi, India pada Kamis 14 Mei. Dalam forum tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh UEA menjadi mitra aktif dalam agresi terhadap Tehran. Araghchi menilai keterlibatan Abu Dhabi dalam konflik sudah tidak diragukan lagi. Ia juga mengaku telah memperingatkan perwakilan UEA bahwa Israel dan AS tidak dapat menjamin keamanan negara-negara di kawasan. Selain itu, Araghchi menyinggung keberadaan pangkalan militer AS di wilayah UEA yang dinilai membawa konsekuensi tersendiri bagi Abu Dhabi. Menanggapi tuduhan tersebut, Uni Emirat Arab membantah keras keterlibatan dalam agresi terhadap Iran. Abu Dhabi justru menyebut negaranya selama ini menjadi sasaran serangan berulang dari Iran tanpa alasan jelas. Menurut Uni Emirat Arab, negaranya telah menghadapi sekitar 3.000 serangan menggunakan rudal balistik, rudal jelajah, hingga drone. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah meningkatnya ketegangan terkait Iran. Percakapan kedua pemimpin itu menjadi sorotan karena membahas kemungkinan langkah militer baru terhadap Teheran. Laporan Axios pada Minggu 17 Mei menyebut Trump dan Netanyahu mendiskusikan perkembangan terbaru terkait Iran dalam panggilan telepon tersebut. Mengutip pejabat Israel, laporan itu menyebut pembahasan juga mengarah pada peluang kembali dilakukannya aksi militer terhadap Iran. Penyiar publik Israel Kan melaporkan percakapan Trump dan Netanyahu berlangsung lebih dari 30 menit. Dalam pembicaraan itu, kedua pemimpin disebut membahas kemungkinan melanjutkan kembali perang terhadap Iran apabila situasi terus memburuk. Panggilan telepon tersebut dilakukan tidak lama sebelum Netanyahu menggelar rapat kabinet keamanan Israel untuk membahas perkembangan konflik kawasan dan situasi Iran. Sebelumnya, Netanyahu memang telah mengungkapkan dirinya dijadwalkan berbicara dengan Trump pada Minggu 17 Mei. Ia mengatakan ingin mendengar penjelasan Trump mengenai hasil kunjungan terbarunya ke China. Namun isu Iran tetap menjadi salah satu agenda utama dalam percakapan kedua pemimpin. Laporan Reuters menyebut Trump dijadwalkan menggelar pertemuan bersama tim keamanan nasional AS di Situation Room pada Selasa 19 Mei guna membahas berbagai opsi terhadap Iran. Sejumlah laporan juga menyebut AS dan Israel terus meningkatkan koordinasi terkait kemungkinan respons lanjutan apabila konflik dengan Iran kembali memanas. חיילי צה"ל, הוא השתמש בחטיפה, בשבי של החטופים, הוא השתמש בחטופים כמגן אנושי, והוא כבר איננו. וחשוב לומר שאני הבטחתי שני דברים, והממשלה יחד איתי. אחד, הבטחתי שאנחנו נחזיר את כל חטופינו, עד האחרון שבהם, עד גיבור ישראל רני גבילי, זיכרונו לברכה, והחזרנו אותם. היו ספקות? לנו לא היו ספקות, החזרנו אותם. הבטחתי דבר שני, שכל אדריכלי הטבח וכל אדריכלי החטיפה יחוסלו, עד האחרון שבהם.
ואנחנו מתקרבים מאוד לסיום המשימה הזאת גם כן. אנחנו בעזה עכשיו מחזיקים כבר, ישראל כבר לא 50%, כבר 60%, זה היום. אנחנו לופתים את החמאס, אנחנו יודעים בדיוק מה המשימה שלנו, והמשימה שלנו היא אחת, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, וגם את המשימה הזאת אנחנו מבצעים בעזרת חיילינו הגיבורים, הם באמת גיבורים. הם בלבנון, בעזה וגם בשמי טהרן. לוחמינו, טייסינו, הלוחמות שלנו והטייסות שלנו, גיבורים וגיבורות. איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש.